9-point agreement হয়েছে, 1951 plebiscite হয়েছে, 16-point agreement, Shillong Accord, peace talks. কিমান কৰিব লৈছে কৰি নাইছে 97 পৰা peace talks start কৰিছে 2012 ইয়াতে ডাঙৰ মানুহক এক্সাম আদিছে ইয়াতে পৰা কথা কৰিছে আমি খান এতিয়াতো কি নাপাৰে এইটো লাভ কৈছে কি পাৰবলে আছে তো পূৰ্বতে কৈছে that gave birth to 2050 framework agreement RB 2017 agreement agreed position का रुके भाई के ना open declaration policy naga monoga kaho kotha to conclude hoise it has concluded sob mane be khushi paise state ke again amenula then governor bra declaration dise rn ravisha if driven the house আমি এখন কি লাগিয়ে খারাপ হয়েছে আমি এখন আসল অবজেক্টিভ আমি এখন গভর্ন ইন্ডিয়াতে ডিউলেস we respectfully but firmly demand that the government of India number one publicly clarify its position and on both agreements. Set a clear time-bound roadmap for implementation. Engage transparently with all Nagas stakeholders. Stop prolonging negotiations under the pretext of consultations without outcomes. Statement sincerity prove no correct. Will we come for you to sincerity? So our question, our demand is you the government of India. Amira objective clear it was a so pe janoga do mun jaye se. Kun logo bhi inclination nine. आगे के कौन निष्ठा हिस्ट्री जाने की ना खरा हुआ ऐसे यू खान दुख पाएगी ना हला बुरी ऐसे अपॉर्चुनिटी करने हला बुरी ऐसे किबा कौनती कुलिशे आज यहाँ पर लोली भी बोर्ड ने बोली ना धराम साइड है वहाँ लोली भी कि मत जोन साइड से नहीं लेता साइकिल में आपके आवाज पहुंचा खुद बोल जाए से एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव लगी जाए से it breaks the youth a lot more patience আমাদের come leaders come elders come मन दिखाने से मन खुली ना दिखाओ पारे बोले खुली ना दिखाओ मुझे ऐसे हो It's a public interest available. I give the stage to NSN Iron. Kun bi Aishna आता है Aisha को हाथ मुखाई दिवी साविदे Amihan la Cyprus, amihan itu organized corrupt, itong youth youth movement itu jama kora amihan organized kora to amihan itu ke support kore se kula nawai. Amihan clearly our main objective is to listen to our elders. Osa duki ase, public la age de kui dibi. Itu lagat na ito hogoy ito lagat time to amihan ito kedro ito kulisire
It is a very big question. একদম ডাঙৰ একটা লেসন বি আছে আমি মানে পাব্লিক কানেক্ট কৰি আছে লিডাৰ আমি ইনভিটেশন দিয়া নাই নেকি গৌৰৱ ভিতৰত সব লোক গৌৰৱ যাইছে নে সব লোক অফিস টিভি যাইছে পাব্লিক খান ডাঙৰ মানুহ খান সবকে ইনভিটেশন দিছে ইনফ্যাক্ট কিমান জন আছে কথাৰ প্ৰমিস সবকে দিছে আহিব না বুঝে হৈ আহিব the people wants to know the truth Usado কি আছে পাব্লিক হলে ওসলে আইনা কই দিবি রে বাবা খান মোর পাব্লিক খান তো পাই যাসো আমি পেট বান্ধি না কই যাসো ইউথ খান দো গান্ধী না বি রিকোয়েস্ট করছে রে ইতনে আমি না গতি নাই রে তাতে ইতনে আগে নে কইছে আহা মানুহ খান আইব না আহা মানুহ খান আইব আর আহা কোন না আহা মানুহ আছে পেইন্টার Public also is not to public support as a good You can get support for it. You can let Kalemas. Yeah, no way the public are giving Kalakina. What's that for it? Kill it. Mr. Vishnu challenge one another. You challenge me over the one because also. This is a so-called our leader. Amihan leader আছে Amihan gane on behalf Amihan gane kotha koribo Amihan gane larai koribo now this is the result of what we are getting. Show your leadership. Don't make my words. Don't make my words or bola kotha do. But one-sided dalugire. Itu Allah আছে নাগা মানুষ Allah আছে আমি হান লিডার কোন আছে কি নিয়া করে আছে আমি হচ্ছে চ্যানেল কারি কো প্ল্যাটফর্ম দিছে তো ইতু নাগা মানুষ না চাওয়া গুলা চাপা দিবি আহিনা আমি হকে একেসপি করব না করে আছে করি তো কি লিডারশিপ করব কোশ্চেন না করব আমি হান একাউন্ট থেকে তো মজবুর না আমি হান মঙ্গলবার লাগছে তো It's very disheartening. একদম মন বিখালা দিন আসলে the more figure বাবা খান আইনা কাইতে উসে বলবি আমি আনলি নাম কিও আমি আকে অ্যাড্রেস তা করব বলি তো বড় প্রা বাবা খান আপনি হান উসে বলবি আমি হান নাম নিলে তো কাম না করে যাবে প্রশাসন নয় প্রশাসন আমার পাবলিক কা সাপোর্ট আছে বলি তো পাবলিক কানে আইনা অ্যাড্রেস করবি না Kile ina pains kile ase. Yeah. Something. Time bill nahi sase, paisa bill nahi sase. Tamale nahi to. Ito ekta shugule paisa chaso to. Ito banner bahar e chubo lagai ne diman kaise na score field ba diya ase ami han. Ito ane youth kan misamishi na patabi paisa ba kore ase lo. Free ba dala nohoy, free ba diya nohoy. একটা ছোট বিষয়গুলো সব পয়সা বা করেছে পিছনে একনোলেজমেন্ট কোন সাপোর্ট করেছে এটা দাদা এটা আমাদের কই হেবা পিছনে বলবি ইমান স্যাক্রিফাইস করে না নিজের পকেট পা উসকুলি না পারি না মানে কি ভিক মাঙ্গি না তো সাপোর্ট মাঙ্গি না তো পাবলিক লা সাপোর্ট কো কন্ট্রিবিউশন করে ইনা আইএস দিস ইজ দ্য বিগেস্ট ডে ফর দ্য ইউথ আর ইনা না পেতে আমি না বাবা আমি আগে নেগলেক্ট করেছে দাদা মানুষ ইতু ইয়া থাকে মিতুলা তুই যা No papi pide itu la kinto. Bishopia paila se joni kichado mak koso. Ya ko papi kole mon ase olibi upai nai no bojobo. Better asa. Ami la ot tagot ki tosi pi pauje. Acha. Obligated se kichado. Point number B. আহা মানুষ মাতিছে আনে কি কৰি দিব বলবি আমি আলাদা ক্লিয়ার পিকচার আছে আমি মশা বহিব আৰু আমি আলাদা আমার দিও লাস্ট সাইড মানে আমি গভর্নমেন্ট হকিতে কি দিবলে আছে এই ডকুমেন্টৰ মেসেজ আছে এটা ওটা আহিবি না আহিবি একো নহয় এনপিজিস এটা আমি আলাদা পাওয়া লোডিং কমিটি এন টপিক জমি কি তাই কি আছে একটা প্লেটফর্ম নাম পৰা কিবা মুভমেন্ট কৰিব অলপ
টাইপি ইনপুট নহৈছে কৰিলে পাক পাক এইটো বিক্ৰী কৰিব এইটো নিমিত্তে আমি আজি নাগা ৰবকে বিশ্বাস কৰা নাই ঠিক আছে ইউথ আছে আপোনাৰ পঢ়াটো ভাল আছে বলে কাই খাম যা পিছাইছে কাই ধান নাগা পিছে পুৰা চাই দিনা যেতিখানে বি কিমান পইচা পুৰা গিৰিব না কিমান গাড়ী কি গাড়ীতে গিৰিব না বৰ্তনা আমি সঁচাতে এখানকে তাও থাকছি দেই আৰু তথাপি ওপেন হাৰ্ট মন ফেলা পাৰি কৰা নাই তো আপনি একটা हफ्ता के एबे हफ्ता चली बैठ सब आखन के हिसाब रास्ता मुकरती आमा खान तो यू एकदम तो लुका कोई के ना वो कितना कंटिन्यू रहती विदाउट एनी होप एक सेकंड मैसेज आहा पर आनी होगा पता नहीं सच तो कई पे में रहा मैं राजन तक they want to live in peace and progress অতিরিক্ত আমাকে লাগি যাইছে তো আপনার এইটো পিছ লাগে আৰু প্ৰগ্ৰেছ অকণমান আছে আৰু কালি কি হ'ব কৈছে কিয় পুৰা দিনা আন্দোলন কৰি থাকিলে মত নাই কোৱা আমি যদি বেছি খাই যাইছে নহ'লে ৱেট আউট ৰাস্তাতে আছে কিবা কৰিলে এইটো আপোনাৰ কাৰণে লগা ফিউচাৰটো বন্ধ কৰিব এইগা বৰগলা আমাৰ লগা পানীটো যাই থাল যে দিছে তাই কাৰণ লগা বাটনাতে আমি দেখিছে কালি ৰাতি তো ডিজৰ হ'বলৈ কি বিলে ভাবিছোঁ আমি যেটা লগা ইউথ কি হ'ব নাজানি কিন্তু মানে আজে আজতে চিভিল সোসাইটি সিনিয়ৰ ৰিটায়াৰ পেমেণ্ট প্ৰেছ ৰিটায়াৰ টেকনিক প্ৰেছ এইখন ৰাতি খেলি না লাষ্টতে চাইকেল ৰিটায়াৰ গিৰি যায় আমার নাগাল নিয়ম আছে আমি কি করবো আছো বলবো রাস্তায় লুকনাম তো শৈতান লোক আইলে আছে বল কিন্তু পুরা ফেরত লোবো একদম বিশ্বাস না থাকে না এটা ওলিকা বাহি তো বিংরা খারাপ করবো বরক আমি তাই খাম লোক পাবো ভগবান আছে প্লিজ ফরগিভ মি সরি আই এম সরি আপনার খান কে ক্লিনিক্যাল বিষয় আমি সব করতে না হাত নিগেছি আর আপনার গান লাগা আজি কাম করলে itu kalau war of sky, nak itu bit amor kisah ekta se, itu na, hei jago betul abis itu sudah jalan tiada, mon ramon puluh di, mon subuh lo perlu kau ada, ika lalu jasa. Jadi naga pan laga polisi tu bisa resort pura se, bentuk polisi ada, itu praktikal berubah lagi, itu you are fed up, we know that. Baku pai, kini ti feta poise. Aro itu laga relatives ki kulen feta binobo. Itu feta binobo laga tai bori pasi implement the solution. Yuk naga kan itu kerja asal koto. Kuni kerja asal masa itu kan tolle solution nobo kora hau jadi. Jadi dua cinta ala bidikina. तो सुने कुछ बुलबुले बोलते ले दूसरा ग्रुप तो हाल है কিন্তু আইনদান আহেদি কি কৰিব বৰতে এগ্ৰিমেণ্ট থাকিছে এতে পুৰা পৰব নাপাৰব লুকাব নাপাৰব আৰু পিজি আলিজ তাই গাঁৱৰ অলপ মানে ঠিক নাই কণ্ট্ৰিবি অহা নাই হ'লেবি তাই আহিলেবি নাহিলেবি তাইবি এগ্ৰি পলিচি যে ছাপৰ্ট আছে তাই আহিলেবি আমি বাছে এইটো ক'ব আজি তো আমাকে তো পলিসি প্রোগ্রাম নেই কি করে কিনা আছে কিছু করব কোন খতম হয়ে কিনা আছে এটাকে জলদি পেমেন্ট নকরেছে হলে তো আস্তে 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 ইনকা বললে ইমান ধীরে করব স্টুডেন্ট উই ইমান বেশি আছে ইমান মিটা আছে নাগাল্যান্ড লস আছে একদম চাপটা যে সেটা বলবো স্পেশাল মার্কেটে নিজে খাওয়া মাংস ঘুরবালে উড়াতে নইলে উপায় নাই আৰু লাঞ্চ মেসেজ করি কিতে হলে কি এডুকেটেড মানুষ মিলাকে না ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস চুর মাস করে এটা তো রোখাবলে না পারব দেই কত হলে কি ভুক লাগে মানুষ জমা করিতে না আর জমা হস বলে দুম সুন খান রা গোর তো আরাম হব দেই এতে জলদি আমার ইয়াং এডুকেটেড
youth hali misat na hoa kete. Tayo ni puto na laga deti. Ama baba makan beef. Tayo kan san amakan ni bahar do ora bole tampich. Orang itu garanti ase kali boso kiba solution ailebi kia dura kino refinery itu lebi ami tadi service tu nama bodai. Isor morom oleh baca khani babu bara oleh baca khani babu kare. तो आप लोग खान ये क्या सेते इसे चलोरा तो अमा ये खान ये खाए तो बाना और हुआ दे इनकी भी बात तो जन नहीं और नागा नागा सिस्टम ओके ना था कि ना योग जो सरों ना था कि ना एक दिन को है आली को इसोर पूरा तीन ता गोर के चुन पूरा कर से ना खबरें ना था बड़ा तो चुन पूरा ऐसा तो चुन लोग पूरे तो वो दोरम के ना मार दिले तो क्या से मुझे किमान चुन किमान गोर बांग पड़े पांचो मुका वो दिशे पूरा लगे थे और आई थी किमान लोगों ने इंदिरा अंका बोलो कि ना जुमान गांव को पास है इनका वो दिशे पूरा लगे कि आज पहले मैं तो कहानी लगा कमेंट साइड में सूरत आपन कर लोगो पिछे सब्सक्राइब करी जना है मां खुद टीवी और एक आज ब्रास हो के ना राती जे और भी जे और भी देवान न थे के माने अपना काम की वो काम लगा थे केले वो हेजिटेट बोल के ना अमन लोगो विशाल में करबो और अमन कहा काम लसे बोले एनी टाइम काम दिबो कोई मिला राबा आजते दिसो राबे के बहुत माच सो कोई कैसे concluded Memorandum to Sri Abid Shah, UN Home Minister, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Government of India, from Fed-up Nagas, Youth Movement for a Change, Headquarters, Dimapur, Nagaland. Respected sir, we the Fed-up Nagas, representing the youths of Nagaland, have held a massive public rally on this 27th day of June 2026. We would like to humbly submit this memorandum for favor of your kind and serious consideration. We respect and honor the historical and the political negotiations between the government of India and the Naga political groups leading to the signing of the framework agreement with the NSLI government on 3rd August 2015 and that agreed position with the NAPGs on 17 November 2017. It has been 11 years since the signing of the framework agreement and 9 years since the signing of the agreed position. Furthermore, the Nagaland Legislative Assembly in its session held on March 2021 had voted with thanks. But then Governor R.S. Ravi, who has specifically mentioned that all talks had been concluded on 31st of October 2019. Despite these milestones, the situation in Nagaland is continuing in below-mentioned manner. Growing global stress and life of intimidation, threats, and extortion. Extensive movement of economy out of Nagaland. Growing unemployment and youth migration. Fragmentation of the society. Psychological fatigue and loss of faith in the institutions that are supposed to stand for public welfare. Unreasonable proliferation of factions which stumbles over arbitrary groups till death. All this has been a result of the prolonged
unresolved political situation. The delayed solution is destructive as it is corruption, distrust, and misrepresentation, leading to societal destabilization and disunity. The hour of reckoning is here. The patience of the Naga people has been stretched to its breaking point. The government of India can no longer afford the luxury of delay, evasion, and empty promises. The time for endless consultation, procedural stalling, and diplomatic incentives is over. It is high time the government of India summons the Naga negotiators to round table with solid obligation to sign a comprehensive binding agreement, one that actually delivers on the two agreements already concluded in good faith. These are not opening positions. They are concluded political settlements. A solution was promised, the people have waited, delivering now without further pre-verification. In light of the above, the fellow Nagas, speaking for and on behalf of the Naga people, do hereby declare and demand as follows. That we demand an immediate and conclusive solution anchored in the sanctity of the two political agreements already inked. They are the settled will of the people and the solemn word of the government of India. Honor them. That the Naga people have exercised historic respect, but our forbearance has been mistaken for our weakness. Every broken deadline, every toothless assurance, every postponement has been deepened the wound. This cycle must end now. The federal Nagas with the support of the stakeholders demands that the promised solution must be implemented in 3 months with effect from 27th of June 2026 here at Agri Expo. However, should the government of India fall or fail, as it has failed time and again to respond positively to the cries of the Naga people and dishonor its own signed commitments, the federal Nagas shall have no choice, no alternative, and no hesitation. We will be left with no option but to take our own course of action, including civil disobedience and a non-cooperation movement to restore our dignity, reclaim our identity, and assert our sovereign existence as a people. By any means necessary within the bounds of our collective resolve. Thank you. Sir, today's response, Ajila rally la response, or program, I would say, Fed Up Nagas la program, they apni anshe dekhishe. Apni na idu reaction ki ase for today's response, public la response. The public, in spite of man karam hoy thakile na, especially old people, besides youths, they can turn up to this is called willpower. Kilamani, they have also completely lost confidence, future, the future of the children are now hopeless. To salvage that situation, as the merit means for the sake of the children, I should learn. No willpower, not a man grumte, Naibot, Naila, Marabode. Fine, Cambodia pick one item. Just voluntarily take an out a good sign.
Okay, sir. Yade civil societies organization kan bra. Ito government of India lokote ito agreement tuita to chuldi implement koribo karne. Itia Fed Up Naga bra organize kren in chua salvi November 18 de organize korisu. Now civil societies organization bra government of India lokote agreement tuita sign kori implement koribi na government of India lokot koi ase. Hoile bi nohoy. On the other side, sai shiguli itia Naga political groups 34 ase. Aro aji laga program de other than working committee NNBGs itla here thagishe ki NSN IMB ana aru itu negina working committee NNBGs jindo nok paula group ase takan be ana so itu mixed opinion mixed reactions bishi dikhe ase kote Fed Up Nagas pro ko ase ke NGOs or civil society organization churches kan nam do kane ajila program do restrict kure so what is your response on that? See, to NSN IM kan to ahanai best reason known to them. Kinimti ahanai to আমি ক'ব নাপাৰে হ'লে নক আলি জ্বলাটো তাই কাৰণ আলি জ্বলাৰ লেটাৰটো পাইছে ডিউ টু চাম আনএভাইটেবল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ আহিব নাপাৰে সেইকাৰণে উই হেভ মোৰ দেন 20-30 গ্ৰুপছ হ'লে চব হি চলিউশ্যন লাগে আছেতো এভৰিবডি ওৱান চলিউশ্যন তো 100 হ'লে একো নহয়তো একো নামতে আজি ইউথ লগাটো হ'লে আনলাইক before civil society can kuru taka to le any appeal to kuru sa gram ita sa le I could observe that youth ta kana I start kuru sa itu norchibon sana se itu nimiti as youth can to le they are the real stakeholder they are the future to poila civil society bura burikani all of move kurikina rakhe na acha nothing happened, no implementation. Whatever as youth can play they are going to face into the lane of problem. So before landing into that lane of problem, they want to divert the destiny. As youth, they are the right person and taikani je laga future protect no kusele kuni kuro dibo to youth kan kura to ekdam bala ye project and am taikan laga man itu policy it's touch me taikan ko se they told me that they want to live in peace and they want to progress and they want to make the future live with certainty. It to a certain night, everyone become blind. They come to it. Their future is doomed. They come to take on the future to act as certain to Kurbalimonase. That was the beginning where I had interacted with them, which touched me a lot. Sir, one question from my end. This question is regarding about the oil exploration and extraction. Yeah. Since MOU between the Assam government, central or Nagaland government sign কৰিছে এতিয়া দইলেdo tan 50-50 venture grow আছে whereas today আপনি mention গুলা টাকা দইলেdo এতিয়া oil exploration খান দইছিল আপনি আদম মঞ্জুর নাই কোয়াছে তো Assam government দইছিল tan দইলে full fledged এতিয়া তো sign কৰিছে dan extraction grow দইছিল দিটো Nagaland government আৰু Nagaland state লাগা আমি খান লাগা লস হ'ব নহয় স্যার এতুলা পরে আপনি কি কব এটো কোশ্চেন কি উল্টা হ'ব লস হ'ব নহয় কোৱাটো ঠিক নাই লসি হ'ব তো as a reporter হ'লে to naga nimti bisulo sobola and who authorized them to send that MOU ito to government of India or working committee majote agreement kuriken ase to agree position there the land and its resources ito ta chop naga laga hobo and Nagaland that shall be apex authority to legislate over all these issues so who has authorized them to execute this agreement. Now, ito 1962 laga agreement same repeat no kroba lage because Naga people convention taken Jagana government of India lokosan kuruse without taking Inga Koba underground loko to loko taken san kuruse to ito underground kon pro hoy 16-point agreement step hut paisa bahal po hobo or bahal asa kobo लेकिन अंदर काम तो आरा आमा खान लोगों ने होती कि नहीं किले साइन करो से होते ना
Dr. Imkoli Mamardishan Hoa. Alright, if you Asula, yet life sacrifice cooking, a man life sacrifice cooking, as to struggle kurasa, or a government sign curriculum, implement Kuruba Kule, Koikin Rakase, kill it to hijack kurasa. Kuruba Kule dosra, agree posting Tanataka, dosra. Development infrastructure dosra ola yuna to I'm going to congratulate Kuruj However, I'm going to agree or which have already agreed in principle between government of India and working committee. Why so hurry? Ah, ito to Churkurasa to brought their Roborasa and who has authorized them to sign? This belongs to Naga people. Ito to government of India or Naga Mazote. On this exploration on extradition will not allow to take place until and unless the interstate boundary between Assam and Nagaland were clearly demarcated. No, key problem about they will be the responsible. Or I don't think Naga patriotic may remain spectator. Enka hosa gole kiba to bole ola aro itu silent kuri kana ekdom humble kuri thaka to kumjor ase inka batna kura bi bisi gulte ase. Sir, एक last question. एक clarification ऐसे से आपने ला होने मुंजा दो. आजी veteran politician SC Jamer I will thakishe. And then that is why NSC and IM sources price up kodo NSC and IM did not attend if SC Jamer was going to speak in the Honishe. But then last moment the SC Jamer withdrew also to come here and speak, and even then NSC and IM did not turn up. Is that true? I'm to clear now already. When I recollect 97 Naga delegation went to Atlanta to North American Baptist Peace Fellowship Makan ke matse the Dr. S. Jamer ki jabale takse NSN IM kan to Dr. S. Jamer ta jele ta kan to najabo koise le Dr. S. Jamer ko to ami jagna Naga nimti kiba unfortunate takle ami najabo koigena tai to janai to lebe NSN IM kan to ahne to aje bi इनका पुलिस ने कहा तो तैकन ना हाँ तो दूसरा रीजन भी तक में पड़ा लेकिन डॉक्टर एस जमेर निम्ति ऐसे कोई तो कि निम्ति डॉक्टर एस जमेर why they don't have courage or they don't want to face Dr. S. Jamer face to face. Itu tैकन लोगों होटल है तैकन पूरा कोई तो बोला. Sir, ekta question mula side pra. Apni last speech te clearly pushe ki you were a bit reserved about the Fed Up Nagas tangala movement nalo reserve ase apni snash di pushe. Olivi sir, controversial question ho pare. Olivi allegations are there that you are also one of the sponsors Fed Up Nagas movement the sponsor as ko. Sir, ito hosana misal se apni ekbar clarify kore paro sir. I'm concerned initially I'm thinking that you can since we have enough experiences in the past. Key organization kuruba ekta platform bunabo all of important dila pat bikri kuru khai to. Etnin te Fed Up Naga kainte inka hobo koi kana I'm to ni ignore kuru kana aise. However, at last I could come to know yeah they are really committed. So sponsor law no kana we meet on the crossroad. Yeah. Ami price ta kan west price ami auto porto jabo ko to ta kan to porto jabo ko na hapra we happen to work together. The question of sponsor or this patronizing does not arise. Sob misam sa. Sir, last question from my otai sal ami khan 4 sal de lebi komo naga platform labi dikse naga solution gani itu sal lebi dia to Fed Up Naga youth khan olaise where yede government bra doile do national workers kan ge early solution na bra tahan ge plan gore aro yede ami gala national workers kan doile do various government kan ge plan gore to where is the solution lies for the Naga youths solution kitai hone sir Na ite to government of India they are ready for solution.
agreement sign kura negotiator can be ready. Around the Naga people of Nagaland, I will say particularly Naga people of Nagaland and people of Nagaland are eagerly anticipating for early implementation of the agreement. Who is blocking? Now we have to be sarbolose. We have to do a post-mortem. Tukuni block Russia. Who is playing a double standard game? Itu agreement sign kura kan hina na government of India kura sana na third party kun babla. In time ko sa to as laga meeting to le we have to trace out, we have to find out a person responsible for delaying this implementation of agreement. Yeah, so no le fed up naga kan to if they continue like this, one they say they want to live in peace. One they say they want to progress. And one they say they don't want to sleep hungry. Book like huma bole mon nai. Kole het kile book like I say book na lagi kuni ko bo. So there is no reason on my part or on our part to oppose the ideology and demand of fed up naga. Naga kan manase book like I say buka kurkuna huma bole mon nai ko se. Het buka na lagi to kopo na pare to. They have every right, and there is no reason for others to oppose them, to oppose their demand, or to against their desire.